Fear Zone Channel, your channel of horror. Good evening, everyone, and now, let's go to today's story, which is from Mr. Francisco, and it happened to him in the city of Lavras, which is in the state of Minas Gerais, and at that time, which was in the year 2007, Mr. Francisco was just a teenager. And today I will tell you the surprise I had when I met a werewolf in the night and spent much danger with this creature. And it all starts like this. At the time that this story happened to me, I was still a teenager and lived with my parents on a farm, which was on a road near a farm. However, I knew the caretaker of this farm because his son was called Robson, and he was my best friend, and this boy was a teenager too, and we almost always went to school together, and sometimes I even spent the day on the farm where his father worked. But what happened right at night is that I was in my room, almost asleep, and suddenly I started to hear a lot of barking dogs in the distance, and after a while, other dogs started barking from nowhere near the house. With that, curious, I started to look through my bedroom window to the outside in the backyard, and it seemed that there was nothing, so I went back to sleep. When the day dawned, I got ready and went to the farm of my friend Robson, and when I passed this property, I saw that there was a garbage can of the farm with some leftover chickens, which were thrown away. But what happened there is that these remains of chickens were all scattered on the floor, and it seemed that some animal or dog would have made all that mess. As soon as I met my friend Robson, leaving the farm to go to school together, I told him about the chicken scraps. He told me that it was the second time that this had happened on the property, and that it must have been some dog from the street that had done this, and that his father was mad with rage and wanted to capture this beast. Well, we left this story behind and went to school, and my life went on as usual, but after a few days, one night, I was at my friend Robson's house, which was inside the farm, and we were watching TV until dawn. But soon we began to hear many barking dogs, and the strange thing is that the dogs on the street barked, and then they stopped. Then other dogs from the back streets of the farm started barking, and my friend Robson suspected that it could be that beast that messed up the leftover chicken meat from the other day, and Robson's father, who worked on this farm, also during the afternoon, had thrown another batch of leftover chicken in a garbage can on the farm. So, we were looking out the window of the house, in the direction of the garbage cans, and a little while later, to our surprise, a huge animal's figure passed by the farm's fence and went in the direction of the garbage cans. At this time my friend called his father, and the caretaker then took a shotgun, and so Robson and his father and I were together walking in the backyard of the farm in the direction of the creature. While we went down to the pasture, that animal noticed our presence there, but to our surprise, that beast waited for nothing, and he came on 4 legs, running towards us at great speed, and it was running very strange. It seemed to be a big ape, and as there was no time for us to run from that huge black beast, the caretaker quickly took his rifle in his hands and shot that creature twice, and that animal ended up falling and rolling on the ground. But even though we were frightened by the beast's attack, Robson's father had his rifle in his hands and was still pointing the gun in the direction of the beast, which had a very bizarre appearance, for it looked like a monkey with big ears, but it also looked like a deformed dog. Even the caretaker didn't want to hurt this animal anymore. Suddenly, the creature started trying to get up from the ground, and to our amazement, this beast stood up, only on 2 legs, and he walked a few meters staggering, as if he were a wounded person, but he fell to the ground. At this time my friend and I, and the caretaker, ran back home, because for us, this strange animal that Robson's father shot twice was a werewolf, because besides being a kind of dog-like creature, it had macabre eyes, because they were lit.
The fact was that the caretaker ended up calling the police and told about what happened on the farm. Still, we looked at that creature through the window, and that werewolf was crawling on the ground to try to escape the farm, but as he was very injured, he ended up fainting. After almost half an hour, the police car arrived on the property, and so the father of Robson was talking to the police, and he took these military to where the werewolf was lying on the ground. I was a long distance just watching all that action. Well, I realized that the werewolf was still alive, but already almost dead, and the guards were frightened by what they saw there on the floor, because we could not deny that that animal was a werewolf, but this creature gave his last breath and died. However, to everyone's surprise, the werewolf began to undergo transformations in its body, because by some kind of magic, the werewolf's body began to become less hairy, and the creature's face began to resemble a human face, and after a while, the werewolf became a man. With this event, the cops understood the whole story, in which the caretaker had to shoot the werewolf to stop the werewolf's attack, and also, the cops said that if they had arrived here after the werewolf became a man, they would never believe this werewolf story and would arrest Robson's father. So, the policemen ended up taking the body of this dead man, and they didn't even tell the police headquarters, and these military said not to tell anything of what we saw at dawn, because they wouldn't know what could happen if their superiors knew that there was a dead werewolf around here. Well, we agreed to keep this secret, but anyway, after that frightening nightmare, I became afraid of these woods in my neighborhood, especially at night, because I could run the risk of seeing another werewolf like this any day. The fact that I have told this secret nowadays is that a long time has passed since that occurrence, and until today I don't know what the police did with the body of this man who became a werewolf, and Robson's father, who was the caretaker of this farm. After a few months that he shot the werewolf, he felt bad to continue living and working on this property where the werewolf tragedy ended up happening, and he ended up moving from there, and I don't even know where they went. But to this day, I keep thinking about that day when I was in great danger from the werewolf. I stay smart in the woods here in my region because I know that these creatures exist and these werewolves are real. Thank you for watching the video, and if you like the story, leave your like and subscribe to the channel. Canal Fear Zone, votre canal de la terreur. Bonsoir à tous, et maintenant, nous passons à l'histoire d'aujourd'hui, qui est celle de Monsieur Francisco, et cela lui est arrivé dans la ville de Lavra, qui se trouve dans l'état de Minas Gerais, et à cette époque, qui était l'année 2007, Monsieur Francisco n'était qu'un adolescent. Aujourd'hui, je vais vous raconter la surprise que j'ai eue lorsque j'ai rencontré un loup-garou dans la nuit et que j'ai passé beaucoup de temps avec cette créature. Et tout commence ainsi, à l'époque où cette histoire m'est arrivée, j'étais encore adolescent, et je vivais avec mes parents dans une ferme, qui se trouvait sur une route près d'une ferme. Cependant, je connaissais le gardien de cette ferme, parce que son fils, qui s'appelait Robson, était mon meilleur ami, et ce garçon était lui aussi un adolescent, et nous allions presque toujours à l'école ensemble, et parfois, je passais même la journée dans la ferme où travaillait son père. Mais ce qui s'est passé pendant la nuit, c'est que j'étais dans ma chambre, presque en train de dormir, et soudain, j'ai commencé à entendre de nombreux chiens aboyer au loin, et après un certain temps, d'autres chiens ont commencé à aboyer de nulle part à proximité de la maison. Quand le jour s'est levé, je me suis préparé et je suis allé à la ferme de mon ami Robson, et quand je suis passé devant cette propriété, j'ai vu qu'il y avait une poubelle de la ferme, avec des restes de poulet, qui avaient été jetés, mais ce qui s'est passé, c'est que ces restes de poulet étaient tous éparpillés sur le sol, et il semblait qu'un animal ou un chien avait fait tout ce désordre. Dès que j'ai rencontré mon ami Robson, quittant la ferme pour aller ensemble à l'école, je lui ai parlé des poulets dans les ordures.
Il m'a dit que c'était la deuxième fois que cela se produisait sur la propriété, que c'était sûrement un chien de la rue qui avait fait ça, et que son père était fou de rage et voulait capturer cette bête. Nous avons laissé cette histoire derrière nous, nous sommes allés à l'école et ma vie a continué normalement, mais après quelques jours, une nuit, j'étais chez mon ami Robson, qui se trouvait à l'intérieur de la ferme, nous avons regardé la télévision jusqu'à l'aube, mais bientôt nous avons commencé à entendre de nombreux chiens aboyer, et ce qui est étrange, c'est que ce sont les chiens de la rue qui ont aboyé. Mon ami Robson a soupçonné qu'il pouvait s'agir de la bête qui avait sali les restes de viande de poulet de l'autre jour, et le père de Robson, qui travaillait dans cette ferme, avait également jeté un autre lot de restes de poulet dans une poubelle de la ferme au cours de l'après-midi. Nous avons donc continué à regarder par la fenêtre de la maison, en direction des décharges, et un peu plus tard, à notre grande surprise, un énorme animal est passé devant la clôture de la ferme et s'est dirigé vers les décharges. À ce moment-là, mon ami a appelé son père, et le gardien a alors pris un fusil, et ainsi, moi, Robson et son père marchions ensemble dans l'arrière-cour de la ferme, en direction de la créature, tandis que nous descendions dans le pâturage. Cet animal a remarqué notre présence, mais à notre grande surprise, cette bête n'a rien attendu, et elle est venue à quatre pattes, qui courait vers nous à toute vitesse, et c'était vraiment bizarre. Il semblait être un grand singe, et il était certain que cette créature allait nous attaquer, et comme il n'y avait pas de temps à perdre, nous avons fui cet énorme animal noir. Le gardien a rapidement pris son fusil en main et a tiré 2 fois sur la créature, qui a fini par tomber et rouler sur le sol, mais même nous, effrayés par l'attaque de cette bête, le père de Robson était avec le fusil dans ses mains, et pointait toujours l'arme dans la direction de cet animal, qui avait une apparence très bizarre, parce qu'il ressemblait à un singe avec de grandes oreilles, mais il ressemblait aussi à un chien déformé. Même si le fermier ne voulait plus faire de mal à cet animal, soudain, la créature a commencé à essayer de se lever du sol, et à notre grande surprise, cette bête s'est levée, seulement sur 2 pattes, et a parcouru quelques mètres en titubant, comme s'il s'agissait d'une personne blessée, mais elle est tombée sur le sol. À ce moment-là, mon ami, le gardien et moi-même sommes rentrés à la maison en courant, car pour nous, cet étrange animal, que le père de Robson avait abattu 2 fois, était un loup-garou, car en plus d'être une sorte de créature ressemblant à un chien, il avait des yeux macabres, parce qu'ils étaient allumés. Le fait est que le gardien a fini par appeler la police et a raconté ce qui s'était passé à la ferme. Malgré cela, nous avons regardé cette créature par la fenêtre, et ce loup-garou se traînait sur le sol pour essayer de s'échapper de la ferme, mais comme il était très blessé, il a fini par s'évanouir. Après presque une demi-heure, la voiture de police est arrivée sur la propriété, et le père de Robson a parlé à la police, et il a emmené les militaires à l'endroit où le loup-garou était allongé sur le sol. J'étais à une grande distance et je regardais toute cette action, et j'ai réalisé que le loup-garou était encore vivant, mais déjà presque mort, et les gardes étaient effrayés par ce qu'ils voyaient sur le sol, parce que nous ne pouvions pas nier que cet animal était un loup-garou, mais cette créature a rendu son dernier soupir et est morte. Cependant, à la surprise générale, le loup-garou a commencé à subir des transformations dans son corps, car par une sorte de magie, le corps du loup-garou a commencé à être moins poilu, et le visage de la créature est devenu semblable à celui d'un être humain, et après un certain temps, le loup-garou s'est transformé en homme. Les policiers comprirent alors toute l'histoire, dans laquelle le gardien avait dû tirer sur le loup-garou pour arrêter l'attaque de cette créature, et ils dirent aussi que s'ils étaient arrivés ici après que le loup-garou se soit transformé en homme, ils n'auraient jamais cru à cette histoire de loup-garou, et auraient arrêté le père de Robson. Donc, les policiers ont fini par prendre le corps de cet homme mort, et ils n'ont même pas prévenu le centre de police, et ces militaires ont dit de ne rien dire de ce que nous avons vu à l'aube, parce qu'ils ne sauraient pas ce qui pourrait arriver, si leur supérieur savait qu'il y avait un loup-garou mort dans les parages. Nous avons accepté de garder le secret, mais après cette aube effrayante, j'ai commencé à avoir peur des bois de mon quartier, surtout la nuit, parce que je pouvais courir le risque de voir un autre loup-garou comme celui-ci n'importe quand.
Mais ce que j'ai appris, c'est que ces loups-garous peuvent mourir d'un coup de fusil, et il n'est même pas nécessaire que ce soit une balle en argent. Le fait que j'ai révélé ce secret aujourd'hui, c'est que cela fait longtemps que cela s'est produit, et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que la police a fait du corps de cet homme, qui est devenu un loup-garou, et le père de Robson, qui était le gardien de cette ferme, après quelques mois, après avoir abattu le loup-garou, s'est senti mal de continuer à vivre et à travailler sur cette propriété, où s'est produite la tragédie du loup-garou, et il a fini par déménager, et je ne sais même pas où ils sont allés. Mais à ce jour, je continue à penser à ce jour, que j'ai passé beaucoup de dangers avec le loup-garou, je reste prudent dans les bois ici dans ma région, parce que, je sais que ces créatures existent, et sont réelles ces loups-garous. Merci d'avoir regardé la vidéo, et si vous aimez l'histoire, laissez votre like, et abonnez-vous à la chaîne. Kanal 4 Zone, Ihr Kanal des Schreckens. Guten Abend an alle, und nun kommen wir zu der heutigen Geschichte, die Herr Francisco, und es geschah ihm, in der Stadt La Fras, die im Bundesstaat Minas Gerais ist, und zu dieser Zeit, die das Jahr 2007 war, Herr Francisco, war nur ein Teenager. Und heute werde ich Ihnen von der Überraschung erzählen, die ich erlebte, als ich in der Nacht einem Werwolf begegnete, und ich verbrachte viel Gefahr mit dieser Kreatur. Und das Ganze beginnt so: Zu der Zeit, als mir diese Geschichte passierte, war ich noch ein Teenager und lebte mit meinen Eltern auf einem Bauernhof, der an einer Straße in der Nähe eines Bauernhofs lag. Aber ich kannte den Verwalter dieser Farm, denn sein Sohn, der Robson hieß, war mein bester Freund, und dieser Junge war auch ein Teenager, und wir gingen fast immer zusammen zur Schule, und manchmal verbrachte ich sogar den Tag auf der Farm, auf der sein Vater arbeitete. Aber was genau in der Nacht geschah, war, dass ich in meinem Zimmer war und fast schlief, und plötzlich hörte ich viele bellende Hunde in der Ferne, und nach einer Weile begannen andere Hunde aus dem Nirgendwo in der Nähe des Hauses zu bellen. Aus Neugierde fing ich an, durch mein Schlafzimmerfenster nach draußen auf den Hof zu schauen, und es schien, dass da nichts war, und so ging ich wieder schlafen. Als der Tag anbrach, machte ich mich fertig und ging zur Farm meines Freundes Robson, und als ich an dem Grundstück vorbeikam, sah ich, dass dort eine Tonne mit Hühnerresten stand, die weggeworfen worden waren, aber was dort geschah, war, dass diese Hühnerreste alle auf dem Boden verstreut waren, und es schien, als hätte irgendein Tier oder ein Hund diese ganze Unordnung verursacht. Als ich meinen Freund Robson kennenlernte, als wir den Hof verließen, um gemeinsam zur Schule zu gehen, erzählte ich ihm von den Hühnern im Müll. Er sagte mir, dass dies schon zum zweiten Mal auf dem Grundstück passiert sei und dass es irgendein Hund von der Straße gewesen sein müsse, der das getan habe, und dass sein Vater vor Wut außer sich gewesen sei und dieses Tier einfangen wollte. Nun, wir ließen diese Geschichte hinter uns und gingen zur Schule, und mein Leben ging ganz normal weiter, aber nach ein paar Tagen, als ich eines Abends im Haus meines Freundes Robson war, das sich innerhalb des Bauernhofs befand, sahen wir bis zum Morgengrauen fern, aber bald hörten wir viele bellende Hunde, und das Seltsame war, dass die Hunde von der Straße bellten, und dann hörten sie auf. Dann begannen andere Hunde aus den Seitenstraßen des Bauernhofs zu bellen, und mein Freund Robson vermutete, dass es das Tier sein könnte, das die Reste des Hühnerfleischs vom Vortag verunreinigt hatte, und Robsons Vater, der auf dem Bauernhof arbeitete, hatte ebenfalls am Nachmittag eine weitere Ladung Hühnerreste in einen Behälter des Bauernhofs geworfen. Wir schauten also immer wieder aus dem Fenster des Hauses in Richtung der Müllhalde, und wenig später kam zu unserer Überraschung ein riesiges Tier am Zaun der Farm vorbei und ging in Richtung der Müllhalde. Zu diesem Zeitpunkt rief mein Freund seinen Vater an, und der Hausmeister nahm ein Gewehr, und so gingen ich, Robson und sein Vater gemeinsam im Hinterhof des Bauernhofs in Richtung der Kreatur. Während wir zur Weide hinuntergingen, bemerkte das Tier unsere Anwesenheit dort,
aber zu unserer Überraschung wartete das Tier auf nichts, und es kam auf 4 Beinen mit großer Geschwindigkeit auf uns zu, und es lief sehr seltsam, es schien sogar ein großer Affe zu sein, und da wir keine Zeit hatten, rannten wir vor diesem riesigen schwarzen Tier davon. Der Hausmeister nahm schnell sein Gewehr in die Hand und schoss zweimal auf die Kreatur, woraufhin diese zu Boden fiel und sich wälzte, aber auch wir erschraken über den Angriff der Bestie. Robsons Vater hatte das Gewehr in der Hand und richtete es immer noch in Richtung des Tieres, das ein sehr bizarres Aussehen hatte, denn es sah aus wie ein Affe mit großen Ohren, aber auch wie ein deformierter Hund. Obwohl der Bauer das Tier nicht mehr verletzen wollte, versuchte es plötzlich, sich vom Boden zu erheben, und zu unserem Erstaunen stand das Tier auf, nur auf 2 Beinen, und es ging einige Meter taumelnd, als ob es ein Verwundeter wäre, aber es fiel auf den Boden. Zu diesem Zeitpunkt rannten mein Freund, der Hausmeister und ich nach Hause, denn für uns war dieses seltsame Tier, auf das Robsons Vater zweimal geschossen hatte, ein Werwolf, denn es war nicht nur eine hundeähnliche Kreatur, sondern hatte auch makabre Augen, denn sie leuchteten. Der Hausmeister rief schließlich die Polizei an und erzählte, was auf dem Bauernhof passiert war. Wir sahen uns die Kreatur durch das Fenster an, und der Werwolf kroch auf den Boden, um zu versuchen, vom Bauernhof zu fliehen, aber da er sehr verletzt war, wurde er schließlich ohnmächtig. Nach fast einer halben Stunde kam das Polizeiauto auf dem Grundstück an, und so sprach der Vater von Robson mit der Polizei, und er brachte das Militär dorthin, wo der Werwolf auf dem Boden lag. Ich war weit weg und beobachtete das ganze Geschehen, und mir wurde klar, dass der Werwolf noch lebte, aber schon fast tot war, und die Wachen waren erschrocken über das, was sie dort auf dem Boden sahen, denn wir konnten nicht leugnen, dass dieses Tier ein Werwolf war, aber diese Kreatur gab ihren letzten Atemzug und starb. Zur Überraschung aller begann der Werwolf jedoch, sich in seinem Körper zu verwandeln, denn durch eine Art Magie wurde der Körper des Werwolfs weniger behaart, und das Gesicht der Kreatur wurde dem eines Menschen immer ähnlicher, und nach einer Weile verwandelte sich der Werwolf in einen Menschen. Mit diesem Ereignis verstanden die Polizisten die ganze Geschichte, in der der Hausmeister den Werwolf erschießen musste, um den Angriff dieser Kreatur zu stoppen, und außerdem sagten die Polizisten, dass sie, wenn sie hier angekommen wären, nachdem der Werwolf sich in einen Menschen verwandelt hatte, diese Geschichte des Werwolfs niemals glauben würden und Robsons Vater verhaften würden. Also nahmen die Polizisten schließlich die Leiche des toten Mannes mit und warnten nicht einmal die Polizeizentrale, und diese Militärs sagten, wir sollten nichts von dem erzählen, was wir im Morgengrauen gesehen hatten, weil sie nicht wüssten, was passieren könnte, wenn ihre Vorgesetzten wüssten, dass es hier einen toten Werwolf gab. Nun, wir waren damit einverstanden, dies geheim zu halten, aber trotzdem, nach diesem gruseligen Morgengrauen bekam ich Angst vor diesen Wäldern in meiner Nachbarschaft, besonders nachts, weil ich das Risiko eingehen konnte, jeden Tag einen anderen Werwolf wie diesen zu sehen. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass diese Werwölfe mit einem Schrotflintenschuss sterben können, und es muss nicht einmal eine Silberkugel sein. Die Tatsache, dass ich dieses Geheimnis heute erzähle, ist, dass es schon lange her ist, und ich weiß bis heute nicht, was die Polizei mit der Leiche dieses Mannes gemacht hat, der zum Werwolf wurde, und der Vater von Robson, der Verwalter dieser Farm war, fühlte sich nach einigen Monaten, nachdem er den Werwolf erschossen hatte, schlecht, um weiter auf diesem Grundstück zu leben und zu arbeiten, wo sich schließlich die Tragödie des Werwolfs ereignete, und er zog schließlich von dort weg. Und ich weiß nicht einmal, wohin sie gingen. Aber bis heute denke ich immer wieder an diesen Tag, an dem ich mich mit dem Werwolf in große Gefahr begeben habe. Ich halte mich in den Wäldern hier in meiner Region schlau, denn ich weiß,
dass diese Kreaturen existieren und dass es diese Werwölfe wirklich gibt. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt, und wenn euch die Geschichte gefällt, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal.